Salamat sa Ginoo sa ato ang praise and worship team na mao'y hatag na to o pagdasig sa paghiusa sa pasimba, pag-awit ng mga lawit para sa Ginoo. And we know also that we worship God for who He is and for what He has done in our lives. That's why pinaka-importante, una-una sa tanan mo ang pagdahig, declaring the name of Jesus sa iyang mga ipagbuhat sa ating kinabuhi. We all know we have different circumstances, different trials, pero nagtuo ko that always God is good. No? That is why all praises is due to our living God. Now, this morning, we will now study the last chapter of our series. O ako na dyan isang gibusta tanan. So, sa pagtuon ako dani, mabahay pa ni siya katulo. But, because we are natay tinguhan no, goal nga mag-series study ta. That's why ato ni siyang umanon karon so that next Sunday makasugod na ta sa ato ang themes na systematic nga tema para sa ato ang pagpalinton, pagpatubo spiritually mahimutang magbabungahon sa ato ang pagpangalagan sa Ginoo. So that's the main reason nga nung nga kay systematic nga pagtuon every Sunday. Aron nga continuous ang learning, progressive ang learning, at the same time ako kao sabtan kisa ang Dios sa atong matulog. Now, it's because 1 Peter we all know that this is the book of encouragement written by Peter to those who are elect exiles in the dispersion throughout Asia Minor. Narata sa last chapter, and my message is entitled Standing Firm in Grace, Living, Submitting, and Resisting. So again, tulo pa din siya ka balihan unta about leadership, about submission, and about resisting. But tungod kay we're out of time, I pray nga madali ako ni nga kay mo pa ang uban na ni sa vocabulary naman dili na kayo need pa kayo i-explain. So ato unang basahon ang atong Biblia diha sa 1 Peter chapter 5 verses 1 through 11. Ingon ang puno sa Ginoo. So I exhort the elders among you as a fellow elder and as a witness of the suffering of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. Not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading glory of God, the unfading crown of glory. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kind of sufferings are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you in this eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. Amen. Let's pray. Father God, thank you nga niya po kami sa panahon nga mahuman na mo ang
usa ka libro, the book of 1 Peter. And salamat kay Ginoo nga throughout sa pagtuon naghanyo nakatulang. Especially encouraging ourselves na paniwala sa mga kahimtang, sa kalisod, sa mga pagsulay ng mga sa kinabuhi. We learn to trust in you. O igamit mo ang mga trials, sufferings, not to harm us, but to grow in our faith, to trust in you more and more, like gold refined by fire. Salamat kay Ginoo that among masalig niya kanang mga pagtuon ka. Through the power of the Holy Spirit that will guide us and help us understand your word. Thank you, Lord. Amang isalig at kanimang tanan because we acknowledge na dili naman ni masabtan unless you give us the knowledge and wisdom. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. May kontakt again. So wala pa makasubaybay sa ato ang series. A little bit background sa atong 1 Peter. Ang sulat sa unang Pedro, gisulat ni siya intended sa mga magtotoo nga nakatibulaan sa lain-lain nga lugar sa Asia Minor because of the persecution. No? Giluto sila, gisakit sila, to the point nga dakpong sila, kung may bawaan sila nga, nagsimba sila sa ilang balay, o prisuhon dito sa Jerusalem. Just like what Paul did nato sa mga Kristohanon sa una. Kasi mga kaanak. Nga, to the point, si Pablo nangayo og usa ka letter nga maghatag og kanang authority nga tanang mga Kristohanon sa urang panahon nga may bawaan nila nga nagsimba ni Jesus, iyang dakpon balik dito sa Jerusalem. And that's the reason, the very reason nga si Pablo pagdulong dito sa Damascus. We all know that. The story of Paul going to Damascus. And then he encountered Jesus Christ saying, Paul, why have you suffered? Yan nung imo mo kugilotos. Because we all know that the very intention of Paul is to break Christianity. But here comes the grace of God nga naa ni Pablo, nagbibig ni Pablo. Kung ato, na-encounter niya ang kaluwasan, si Jesus Christ as his Savior. And then, eventually, Paul became his apostle. So that's the story of Paul. Now, that's the background of our letter. No? So wala, matapos sa dihang na-convert si Paul, wala mahulog ang mga paghubos. Because usa na si Paul kaniadto. Daghan pa mga tao, mga Pharisee na nagluto sa mga Kristiyano. And that is the very reason nga nung nilangyaw sila, nibiya sila silang balay, nga naman, mahadlok sila, nga lutoson sila, dakpon sila o prisuhon dito sa Jerusalem. That's why, again, the book of 1 Peter is the book of encouragement. O huwag kailangang makita nga libro sa New Testament nga naghatag o pagdasig sa mga Kristohanon gawa sa unang Pedro. Naaman ang uban pero dili kaayo. Other books were referring tungkol kay na mga subjects, example sa Corinthians, division. So na mga specific address na nung gisulat ang libro. And for this matter sa 1 Peter, he is talking about encouragement. That is why our message is titled, Standing Firm in Grace. So encouragement. Leading, submitting, and resisting. So, tungkol kay na sa atong last chapter, again, ato ni siyang himay-himayon, tagsa-tagsa. First chapter, makita na to sa chapter 5, verses 1 to 4, ang emphasis na is shepherd the flock. Ingon ang pulong sa Ginoo. Salamat kay Nanay Nurse. So I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed.
shepherd the flock of God that is among you. So, ano na ito makita ang atong first point, shepherd the flock. And Peter is writing, ingon siya, so I exhort the elders among you. He is writing to the elders of the church. And he himself addressed as fellow elder. So, he is referring to the leaders, no? Makita na ito na that Peter is encouraging all the leaders. At anong masabta later on, kung sa iyang encourage sa mga leaders, ayun siya, shepherd the flock that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. So makita na ito na, ang audience niya is church leaders. Elders ang i-refer ni Paul sa verses 1 through 4. And Peter exhorts, makita na ito na, exhorts elder by identifying as a fellow elder, witness of Christ's sufferings and partaker in future glory. Magbabasa na ito na again, verse 1, so I exhort the elders among you as a fellow elder. So Peter again, identifying himself as elder, as one of the elders, he is encouraging all the elders. He is exhorting all the elders. O kung sa may titulo ni Pablo, bahin sa mga leaders sa church. Una, first is feed and care for the flock. So the very reason of our leaders, or pastors, elders, kaya kung yung tanaw na sa original Greek, it's the same equal term or word sa bishop, elder, or pastor. So, the same ra na sila o equal ra na sila o sa ato pa position. No? Pero ang uban, mapatawag ng bishop, ang uban, mapatawag ng pastor, ang uban, mapatawag ng elder. Pero dili ta maglibog anak because kana siya is giusa na ni Pablo, and that's what we call the leaders or church leaders. So this is not only for those kanang nagbarog sa pulpito, but for those also people sa congregation who lead other people. Kaya may iba na ito danhin na men's leader, women's leader, or youth leader. So, tanan nga mga nagdala o mga tao, mga leader, this is our responsibility. And first is to feed and care for the flock. That's why this is very important sa mga leaders to study the Word of God. Kaya, managay mo sa prinsipyo, kung sa may atong ipakaon sa atong mga tao, kung kita may kaon-kaon. Kung sa may atong ikahatag sa atong mga tao, kung kita may ikahatag. No? Manang niingo si Pedro, fed and care for the flock. So, mo na yung pinaka-primary work sa atong mga church pastors. Kaya pastor malaga ito ang gigamit sa atong church. To feed and to care for the flock. Pasabot, napakanon pa nila spiritually sa pulong sa Ginoo. Manang ay preaching, na Bible study, or na kayo mga question. Alam mo doon mo tubagton sa pastor. And care. Napasabot, atimanon. No? Not just feeding, but to care. Atimanon. O sa pag-atiman is, usana na ang pagprotekta. Just like the shepherd, if we look back to the Old Testament, the work of the shepherd is to care. Dili lang kay pakadpon sila, kung dili bantayan po, atimanon po. That's why in Psalm 23, ingon nga, butangan ng mga sheep, butangan ng lana, ilang ulo. To avoid the insects nga musod sa ilahang kuwan, kanang magpalupan sa ilahang
ulo. Kaya kung mangitlog ng insect sa ilahang ilog, sa ilang lunggan, may kamatian sa sheep. Ano man, hilog man, bangga may lang o sa gahi hanggang mamatay ng sheep. That's why they anoint, the shepherd anoint the sheep with oil. Mabasahan ko na sa Psalm 23. You anoint my head with oil. Ano man, usa na sa paagi sa pagkaya sa pastor. Nagpasabot nga, anything nga mo sulod sa church nga dili ikaayo sa iglesia na ang pastor mo protekta sa church. No? Example, teaching na false teaching. Usa mo tudlo ang pastor na sayop na. Tudlo, mo-feed, mo ni ang isakto kana sayop na sila. So, ikaduha, ingon si Peter, lead willingly, not under compulsion. Why? Because if you look at again, through the context, ang usap nato unsa ni pag-upat, dili sayon magdasaw na og tao. Ngano man, atos inyo magtapok. Kay balay-balay ra sa una, no? Kasabton, atong kaon na setting. Atos inyo magtapok, wala nga kung masakpan nga atos inyo magtapok, wala, damay tanan at yung pagkina. That's why yung si Pedro, elders, leaders, lead willingly. Kay Boko, dili sayon mag-lead kay daghang persecution sa gawas. But I encourage you to lead willingly, not under compulsion. Dili tungod kay nakugos lang ta kay walay lahi. Ayaw. Yes, may mga persecution, may mga kontra na to, pero ang pag-asa ni Pedro sa mga elders, to lead willingly. No? Mga church leaders, kana mga i-point na to, men, I hope nga wala ta mapupos sa ato ang responsibility as leaders. Ikatulo, serve eagerly, not for shameful gain. So this is very trending kayo sa church sa atong panahon karon because daghan ang mga prosperity gospel preacher. No? Kaya ilang ginahula ilan ang kaugalingon nga kung sa'y madawat, makuha nila sa church. Wala mo servisyo sila, muwali sila na ilang iwali, puro blessing, puro God is good, God will provide you. God will, na prosperity preaching. Why? Because of shameful gain. Wala nga, magbantay pa. Wala mga tao karon na nagbuhat na lang sila anak, not because deserve eagerly, but for shameful gain. And that is also a reminder for us, pastors, kami tulungan yung pastor, sa itong mga leaders sa church, na mga lagat na sa Ginoo, not for shameful gain. No? Dili ta magwali kanunay o prosperity. Kay una-una ta karong madato si pastor. No? O kaupat niyo siya, be examples and not domineering. Napasabot na, ang domineering na is, yes, leaders have the authority. No? We accept that truth. Kay mamunso na ang gigamit sa Ginoo sa household, ang amahan, nasa authority sa family. Sa church, na ang mga church leaders, nasa authority sa church. Kunya ang church, ang labaw niya si Christ. So, pag inyo ni Peter be examples and not domineering. Example, pasapot nga, gusto ni Pedro nga, kung mo-exercise ang authority, ang pastor sa authority, is not controlling kind of authority. Or, wingon ka nga, ako'y mabuot kaya ako'y pastor. No? Natay buhat ko na, iyan ni, kinahanglan mag-amot tag-gismail, reklamo mo, ayaw mo magbuot. Manay, domineering. Nagpasabot nga, imong gigamit mong authority to control your member. Pero sa gingon ni Pedro, dili nga na. But by being example. Magpasabot nga,
ang mga leaders mo ay mahimong good example sa pangalagan. So kung maingon ang leader nga, magvoluntaryo ta, so wala, sa leader. May example man, gusto man ang maingon, magvoluntaryo ta, kamura ato ha. Oh. Kana, compulsory, tanang membro sa church, magvoluntaryo kay mahimlo. Pero ako, napilakaw kay urgent. So, you use your authority in a wrong way, nga naman, kay kadikay ka nga ikaw mismo. So, that's one of the examples sa giingon ni Pablo nga mahimong kang leader, let us be the one to become their example. O dili gamito ng atong authority to control other people. So, sa may makuha na to? Sa may gingo sa puno sa Ginoo sa mga leaders. Now, this is very specific na naman kay para rin sa mga leader. Now, usay, reward na makuha sa mga leaders, sa elders, sa bishop, sa mga pastor, nag-prepare sa Ginoo sa mga tanang church leaders. Ingon siya sa verse 4. When the chief shepherd appears, faithful elders will receive the unfading crown of glory. Amen, no? Nakabasa mo, verse 4? And when the chief shepherd appears, you anak, referring to the leaders, you will receive the unfading crown of glory. So na ay specific reward ang mga leaders sa church. That is why believe manangingon si Paul sa 1 Corinthians chapter 15 that your labor is not in vain. So, isa mo itong nag-commit sa itong kinabuhi ng mahimong leader. You are blessed naman. Although, makaingon nga kapoy, makaingon nga dili lalim, dili basta-basta nga, magtungkas puno sa Ginoo, na natong burden, no? Ang atong mga leader, mga istorya sa mga problema sa church. Pero, the reward na makita na ito ng iba sa verse 4 is very promising. And I hope all leaders will encourage this, will be encouraged sa ato ang madawat puhon. Ngayon man, ingon si Pablo, si Pedro, and when the chief shepherd appears, meaning, inibalik sa Ginoo, inikuha sa Ginoo na to, ingon ang pulo sa Ginoo. You, again, kaysa nga you, the leaders, elders, bishop, pastors, church leaders, you will receive the unfading crown of glory. So don't be discouraged. Lead eagerly, serve eagerly, not under compulsion, not for shameful gain. This is the promise of God. Na ay reward na diyan sa Ginoo, especially for those who are leaders. So what's the application? Church leaders are to lead with humility, integrity, and a servant's heart. So mana ang makita na to sa message ni Pedro, mahitungod sa mga leaders. Ikaduha, again, ako siyang dalion, kaya taas-taas pa siya. Walk in humility. Verse 5 and 7. Ingon ang puno sa Ginoo. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. So, kinsa na po ng audience ni Pedro, na gisulatan niya din is the whole church, the whole congregation. No? So, ang iglesia sa unang panahon nga gisulatan ni Pablo, and even today,
we are encouraged to walk in humility. Ingon siya sa verse 5, be subject to elders. No? Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Meaning, you need to respect. Aron nga na harmony ang usa ka iglesia, natay gi-recognize nga leader sa women. Let's be subject to our leaders sa women. Natay gi-recognize nga leader sa men. Let's be subject sa leader sa men. And especially to the pastors sa church, let's be subject to the pastors sa church. Meaning, this is kanang pictured out sa family, di ba? Si husband, love your wife. That is to feed, that is to care your wife. And then si wife, masaman, be subject to the husband. Now, it's the same scenario sa church. That all members of the church are well fed by our pastors and leaders. Giatiman sa ato ang pastors and elders. Now, usay atong mabuhat para sa atong mga leaders. That is to be subject to our leaders. To submit ourselves to our leaders. So mga ang unang makita nato diha sa iglesia that we need to be submissive to our leaders. No? Kung gusto pa nga magtuman o bato, sige pag-lead. Pero makatuman kasi ng gusto. But if wala ka higasa sa pag-lead, then kung sa encouragement ni Pedro na to, let's submit ourselves to our leaders. Ikaduha, love yourselves with humility toward one another. So grabe ang description ni Peter, no? Ingo siya, love yourselves with humility. Meaning, ingo siya, make it your lifestyle. Himuha nga, mo ay makita ka nung sa inyong kinabuhi. Because, ang sinina, mo ni makita kung kinsa ta sa tao, di ba? Nga, uy, mayroon ni siya, okay. Hindot kong sinina. Uy, murag, di ni ka mo, di ba lang kayo murag? Bawat, paano lang sinina? Di ba, usahay, we judge other people by looking at their outfit. Mga ingat na nga, masupunto, masanin, di man kayo mawaglansa siya uniform. But that is not the idea here. Ang point ani ni Pedro, pag-ingat na, clock yourselves ka, mo'y makita sa atong isig ka tao toward one another, especially to the body of believers. Now, what is humanity? Mamanay pangutana. No? Okay, it's very simple to say, we need to be humble. But what is humanity? Humanity, according to Philippians chapter, tumasa ko na, chapter 2, wala nyo na kumapilan ha, kay, basa ko kayo anytime, no? Philippians chapter 2, mao ni ang humility, description sa humility. Do nothing from verse 3 and 4. Do nothing from rivalry or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Kung saan ang humility? By counting others more significant than yourselves. Pag una-una ka ba nga, mas importante sila kaysa ako. Dili lang na mayuban nga humble pride. Yan ang dibaw. Ikaw rin kanta kay, mas anak mo ka kaysa ako. Dili nga na ako pasabot ni Pedro o ni Pablo. But you look
someone, you look your brother and sister in Christ nga, kung givalue niyo yung kaugalingon, inganap niyo yung pagtanaw niyo sa inyo isip na tao. You must value them. Kung gihigugman niyo yung kaugalingon, inganap niyo yung pagtanaw niyo isip na tao to love them. That is the point ni Pedro, o ni Paul ninyo siya, count others more significant than yourselves. And that is humanity. Kung ninyo si Pedro, clothe yourselves with humanity. Nagpasabot nga, muni, ang dapat makita sa atong kinabuhi. No? If we take care of ourselves, the more we take care of our brothers and sisters in Christ. Pagitang, pasalamat ako sa Ginoo. Because sa dihang dami sa ospital, nakita lang mo usa ka supportive church. No? Wala ko mag-post sa Facebook nga katanggutan sa story nga na ako sa dami sa ICU. Kaya di ko gusto nga ang mga tao nga makita uban kay di ba ko sa kanimo kape do mo friends. Nga uban ko na i-chase mo sa kawin lang sa mga sige. I don't like that. That's why I just PM, isultir ako sa mga tao nga kaila ko, kasaludan ako. No? Ano man? Kung nakita na ko as sa church, your unending support para na ko sa akong pamilya. That's why this is the time siguro to thank you all. No? Kaya nakalimot ko pasalamat sa first na ko nga pagbalik ko message na sa iyo. Salamat ko sa inyong support na kanan. Not just by prayer, but also by pagkaon sa hospital, prutas, pagpapamusta na mo, especially sa financial na bahin, kaya nakatabang ko na mo sa pagbayad, pagawa sa hospital. That's why I'm so thankful sa church. And kung may tag humanity toward one another, mo na ang itong ipakita. Kung nahigugma kasi mo galingon, the more ni mahigugma o nag-isip na tao. Kung nag-care kasi mo galingon, the more kang mag-care sa isip na tao. That's humility. Count others more significant than yourselves. And that's what Peter tells us, church, to clothe ourselves with that kind of attitude. Amen? Yan naman, mo ni maghatag na ito, harmony sa church. Kaya kung nagani mapahitas mo na to, wala. Dili yung grow ang iglesia. And pride is one of the problem. Kung makita na to, gano'ng ang church is maseparate. Gano'ng ang church, ang ubang member mahawa. Gano'n man. Di ka o yun. Kaya mo ito man ilang gusto. Because they live in pride. But Peter here is exhorting us, encouraging us to clothe ourselves with humility toward one another. Katulog. Na verse nag-call si Peter, Proverbs 3:34, yun siya. God opposes the proud but gives grace to the humble. Sumpay na siya, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ikatulog, humble yourselves under God's mighty hand. So, usa day kalainan sa to clothe ourselves with humility toward one another. Usa pa digod pasabot aning humble yourselves under God's mighty hand. Pag-ingon ni Peter, humble yourselves, that is not passive. No? This is ako man, humble yourselves. And again, not passive but intentional. That we should be and practice humbleness. Nga naman, this is very important. It means to let go of pride and self-reliance or the desire to control everything. Malay ko pasabot ni Pedro anang we need to be humble ourselves. To let go of our pride or our self-reliance. You know what? Because we have that kind of attitude nga, usahay,
magsaling na ta sa atong kaugalingon. Makahimo na ko ana. Mahimo na ako doon. I can do this by my own. And, nahitabo na sa unang panahon, and this is very important, ingon siya sumpay, under God's mighty hand. Yan naman, kaysa kung pagtuon na ni, in the Old Testament, God's mighty hand often referred to His deliverance and guidance. Kaya kung maghunahuna pa sa pagkalingon nga, makaya na ako ni sa pagkalingon, maghunahuna pa sa pagkalingon nga, mahimo na ako ni, I am able to do this, I am knowledgeable to do that, posible nga, mahimo na ka mapahitas ka. That's why it was Peter, humble yourself, under God's mighty hand. Yun naman, kaya, again, in the Old Testament, God's mighty hand often referred to His deliverance and guidance. Peter is saying that we should submit to God's power. We should not rely on ourselves. Especially sa ilang panahon sa una nga, i-persecute sila. No. Ayaw mo kayo nga, makaya na ninyo na. But in everything, rely sa bahog sa Diyos, who is the one who will deliver you, who will guide you amidst persecution. So, wala man na impact kayo na itong persecution again because dili na kayo sa atong panahon pa lang. But this will always remind us not to rely on our own. No? That's why we should be humble. So, mali mo pasabot na Pedro, dili ka mahimong self-reliant, dili nato ipataas, i-exercise ang atong pride. And lastly, yun siya, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Now, this is very familiar, no? Cast all your anxieties on Him because He cares for you. And as we remember, 3 Sundays ago, nagsugod si Pastor Ryan o his God. May ito sa ito ang mga anxieties. And we know the antidote, no? Nakinom mo sa antidote? Sa atong anxiety? So, may lain. Through the finished work of our Lord Jesus Christ. Now, pag-ingon ni Pedro, cast all your anxieties, he is using the word casting kay fisherman man si Pedro. So as a fisherman, sa may ilabay, sa may i-cast sa dagat, net. No? So muna, ang idea here, na pag-ingon niya nga, cast all your anxieties. Meaning, ilabay. I-cast, ibutang, sa ito ka na. Ilabay dito sa suba, sa dagat. Meaning, ihatag ang atong mga kabalaka, ang atong sa asa? On Him. Ihatag na ito sa Dino. Ilabay na ito sa Dino. Lord, imuha na niyo. Kaya ikaw may antidote for this atong message. Ikaw may makaayon. Ikaw may makasulbad din. Lord, imuha na niyo. Pasabot, dili na ito pasaanon dahil. No? Dili na ito pasaanon. And that is very nice kayo ang message si Pastor Ryan. Nagtutulo na ito na the more we give all our problems to God, the more na mag-grow ang atong faith na posible. That's why yung si Pedro, cast all your anxieties on Him. Ilabay, ihatag sa Ginoo at ang ng mga kabalaka. Because He cares for you. So, what's the implication? Humility is essential in Christian relationships and in approaching God. And pride cuts us off from grace.
Again, humility is very essential in Christian relationship. Kaya kung dili ka makaubos, gubot ang ato ang iglesia. Kung puro ka mapahitas-on sa church, mabungkag ang ato ang iglesia. That's why we need to put on humility sa atong mga kinabuhi. Okay. Ikatulong. Mahimo ra man ko do kasama ra ang usa ka chapter. Pero dili kayo kaman na sa pagtabon ng siya. So, ikatulo, stay alert, stay spiritually alert. Ingon ra po sa Ginoo. Be sober-minded. Be watchful. Your adversary, the devil, prowls like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kind of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. So first, makita na ito na that Peter encouraged us to be sober-minded and watchful. Meaning, gusto ni Pedro nga ang mga Kristohanon mahimong magbabilang tayo. Kondisyon ang una-una. Anong ready. Yan naman. Because we're not against flesh and blood. According to Peter, ano po sa Ephesians chapter 6. But we are against the rulers and authorities na napalibot na to. That's why, by staying spiritually alert, we should be sober-minded and watchful. Muna ganyan. Kung tinatay taway na hindi makita, the devil prowls like a roaring lion, seeking someone to devour. Kung saan kung pasabot anak, nga ang mga Kristohanon, mawala pa ba ang kalawasan, kailangan tayo sa kanas, di ay nga, naman tayo devil nga, nagbantay-bantay na to, like a roaring lion, nga nangitaw na takog. Pastor, kung matuklog ang Kristohanon, mawala pa ang kalawasan, ano? Mamay, kung pasabot ni Pedro, ano? Peter here is not referring or not talking about our salvation, but he's talking about our relationship. That we should be mindful, we should be prepared always. Nagpasabot na, gusto siya nga, mainitong takanunay sa itong pagkakalaga sa Ginoo. Because according to one preacher, kita ko sa, kailangan sa Pastor Peter Tanchino sa CCF, that the enemy uses the number one weapon na gamiton sa enemy na to is discouragement. Sa mga Kristohanon, yes, we are secured eternally. Malangit na ta, walay makakuha sa atong salvation. But there is a devil, like a roaring lion, seeking someone to live. Meaning, gusto niya nga maluya ka, ma-discourage ka, o dili ka magayon mo, dili ka may muliko sa pagkakawalan sa iyo. That's why we should stay spiritually alert. Nga naman, dili na ito tagaan mo luna, panahon, yawa, mo-discourage, na may hinungdan nga, di na kaganahan magsumba, di na kaganahan magampo, di na kaganahan magbasas kulong sa Ginoo, di na kaganahan mag-Pilol Fellowship, di na kaganahan mag-join ng mga gatherings, na ay Women's Fellowship sa kuwan. Di na po, ituwang na po ano. Na ay Youth Camp, busy na eskwelahan. Although makasabot ng tanga, naman siya tayo priority. But
If mapagtalo ng paagi, why not? Diba? If there's a will, there's a will, there's a way. Pero kung wala tayong pagdasig, if we are discouraged, wala. Takpan kita sa Yawa. Again, not spiritually nga mawala ng salvation, but posibleng nga mawala yung ika-discourage na ito. Hindi na taganahan ng simba, hindi na taganahan ng fellowship, muampo, ito sa spiritual life. That's why, ingon si Pedro, because we have this enemy, the devil, like a roaring lion, nga nangita na to, aron maguba ang atong relasyon sa Ginoo. Kung sa may ang atong bahaton. Ingon siya sa verse 9. Resist him, firm in your faith. See? So, he is talking about our connection. He is talking about our relationship to God. That we should stand firm sa ato ang relasyon sa Ginoo. And we should resist Him. By resistance. And we can do this by prayer and word of God. We can resist the devil, again, by prayer and by word of God. Makita lang, in the early church, upat ka activity nga kanunay dyan nilang bahaton na dili mawala during silang gagawin. Basta itong upat, fellowship, word of God, breaking of bread, and prayer. Yan naman, that's the only weapon na ma-resist na to ang atong tao. Dili kami mga dugay na pasimbahan. Dili pasihan na ng 14 years na kasimbahan na nagdilang kamaluya. Dili. Nag-graduate kong seminary. Dapat ko first degree. No, dili. Napatanong ng mga pastor, ano yan ito na sila? Bisan ako, naay panahon na maluya ko. Mga leaders na ito, may panahon na maluya. Why? Because, again, we have our enemy. And the goal of our enemy is to discourage us, to destroy us, ang dili na tagalahan mga lagay sa Ginoo. So, unsay tambag, Pedro, resist him. So, unsay bagay na to siya masuklan by prayer and by word. So, that's fellowship. Pila siya. So, no, again, this is encouragement. Ang masahon lang sa first line. Resisting, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. So, sa encouragement, ano ni Pedro? Know that you're not alone. Throughout the world, yung si Pedro, knowing that the same kind of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Naisabi ito, maluya ta kay ginagkalisod-lisod ta, maluya ta kay natay suffering nga, ngayon ako na may gilutos, ngayon naaman ako ni. Kasi encouragement ng Pedro na ito, panahon na ka ang iyong kauban. Panahon na ang nadili na ikaw ang nag-anto sa mga pagsulay. Karon, puno na ang atong mga igsoon nga naa sa Muslim country. Sa unsang paagi sa naman simba dito. Ako. Ayay, mata kay mag-park na tadanha. Why, masuko na to. Sila, this is testimony ni Alvin. Kailang kang Alvin, mahal. Tama siya sa Saudi. Ingon siya siya. Kuha na silang papel, sok-sok o papel sa ilang busa. Take silang pastor, yung sa nga passage, yung sa nga verse, yung iso ilang papel. Yung ilang simbahan kay underground. Balay ni, nasa ilaw. Nabili madungog sa silingan ng mga Muslim. Imagine that. For how many years, sapot ka rin, napamasyal pinag ko. Mula ang ilang
Mo na ilahang kahimtang kada Domingo, magsimba sila sa Ago, Ilo. Kana ilahang wall, pero full of, ano tawag ba? Soundproof. Kaya para lang kung dili madunggan ang ilahang music kung mag-praise and worship sila sa gawas. So manang kakaingon ko nga, ay patani. Kaya bisa pag bulyuma na tapusog, kaya gusto ko atong silingan. Napay mag-concert, di ba? Victory Band, mag-concert, City Hall, huwag masuko. Pero ang iba na kumaiso na nag-suffer, ano nga sila? Sekreto kayo ng pagsilima. So, ingon si Pedro, kung nag-suffer kayo, una-una ang ikaw na. Una-una ang imong mga igsoon sa tibuok kalibutan na na ako ay nag-suffer. Meaning, we are not the only one suffering. And that's the encouragement ni Peter na po. Kaya sa akin, una-una magutang na focus sa pagpagalingon ba? Ngayon naman ni Lord. Ngayon naman kalisod-lisod mo Lord. Ngayon naman naghamang magsulay na ako. Hindi ba ikaw? Ino si Pedro, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout. So, dili na kita ang nagsuffer. Taghan, mag-gustuhan yung nagsuffer. And let's be thankful to God. Kaya dili kaayo, inana, kagrabe ang itong suffering. Again, ang uban, nagsimba sila, sikwento kaayo. Ano naman? Because na sila sa Muslim country. Kaya, nakabasa po mo sa itong balita sa Kenya na dahil sila sa ilahang service, gisunod ilahang itapukan. Yung kasunod is mga Muslim na mga tao. Yan na ang last week na nakabasa ko sa Reform Faith Forum na page sa Facebook. Pinakatao na namatay tungkol kay isunod na magustuhan mo dito sa Kenya. So yan na ang nasilat nila. So application. This spiritual warfare is real. So let's be vigilant, grounded in faith and encouraged by the global body of Christ. Again, hindi lang tayo mo subjective. Ganun ako nga ni mag-ibig. Let's look at our brethren. Ang nagkahita, pariha po natin ng mga atubang. So, spiritual warfare is real. Dili na ito makita akong kaaway. That's why we should be vigilant and stay spiritually alert. And lastly, kaupat, trust God's restoring grace. Walang pinakalimutan. Na nakita na ko sa encouragement of people. Ayun siya. And after you have suffered a little while rahat, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. So, yung si Pedro, kanunan niya gamiton, for a little while. Sa chapter 1, nagamit ko siya, for a little while. Ano po, naging na siya? You suffered for a little while. But a little while, we don't know. The span. Kaya if we look at the eternal glory, kung magtala pa sa itong kaugalingon, kung makaupan na ito ang ginong atong kinabuhi na ni Yes, later na sila. So it's a lifetime of suffering. Or months, years, or days na makakasuffering. So, I don't know why. Compared to eternal glory. Ang nakalimutan because iwan ako yung sa iyo. God will restore, confirm, strengthen, and establish. Muna nakalindot sa mga Kristohan. Because we do not rely on ourselves. Muna nga, dili ko ito o kanang itong terminology sa Christian backslide.
So na yung ma-discourage. Pero ngayon kag backslide nga, ngayon nga ibalik sa kinabuhi nga kuan, posible nga wala siya tinod na kuan na convert. Ngayon ma-discourage, yes, ito kuan na maluya. Pero kung moingon ka nga, ibalik sa iyang kinabuhi kaniya to, dili na lang. Nga naman, ang verse na gano'n. That's the promise of God sa mga Kristiyano. That He will restore us. And He will confirm us. He will strengthen us. And He will establish us. Kung ang Ginoo magtrabaho, alam ko pa sa kinabuhi, mapag-slide ka. No. Wala, bisag gamay. Nga rason, yung mapag-slide ang Kristiyano. But again, kung mapag-slide magaling, kung balik sa iyang gawin, so that's question mark. Posible nga, wala pa din siya totally makaila sa Dito. Or wala pa niya malawat ang regeneration siya sa kasi. Nga naman, kaysa mga Kristohanon nga nag-suffer, sa mga Kristohanon nga binutos, sa mga Kristohanon nga niaging mga trials, there is God will always restore us. There is God that will always confirm our identity. There is God that always strengthen us and establish us. Mga no room for backsliding. Christian, kung tinuot ang anak sa Ginoo, hindi tama, balik sa kalimutan. Yes, we feel discouraged. We feel very low. Ganang, usahay makaingon nga, Lord, nausan nga niyo. Pero nung kamuingon ka nga, mabalik ako sa van, kaya walang kasabot. Wala. That's another story. Amen? Nata Ginoo nga na-sustain mo. To Him be dominion forever and ever. Tanawa ang sumpay. To Him be dominion. Siya nagbuot. Siya ang makakagahong sa tanan. God is the sovereign God who holds our life. Ano nga? There's no room for backsliding. Application. God will sustain and restore His people. And our hope is grounded in His eternal dominion and grace. Kung nakalito sa inyo. Yun naman, because the Lord whom we serve is the Lord of all lords. The King whom we serve is the King of all kings. And from moment by moment, day after day, God will always sustain and restore us and establish us for His glory. Conclusion. So, ano sa mga conclusion na nakita nito? Si Pedro ends with a powerful call to faithfulness in leadership, humility in relationships, and resistance in spiritual battle, and the trust of God's grace. Again, the suffering is temporary. God's glory is temporary. That's the whole chapter of 1 Peter. We are encountering suffering, trials, problems, but all the kind of suffering is temporary. And we have this God who is eternal, and the glory that is waiting for us to be with Him. Let's pray. Thank you tayo Ginoo sa Panginoon. Salamat na iyong tulong buhay.